I am Charles Vilena ug akong explain ang structure sa To Do app ug ang gamit sa SAM sa kaning code. Naay back-end, front-end ug database. Sa back-end nga folder naay API folder na gisudra ang todos.php. So this is the API endpoint that handles CRUD operations. Create, read, update, delete for the to-do items. It connects to the MySQL database to perform actions on the to-dos table. I get fetches all to-do items from the database. Post adds a new to-do item with a title. Put updates the title, completed status of an existing to-do item. Delete deletes a to-do item based on the ID. Front end na folder na dara ang index.html na file, the main HTML file where the UI of the To-Do app is built. It contains the structure for displaying to-do items, the input field for adding new tasks, and buttons for interacting with each to-do item. Nice script.js na file. The JavaScript file is responsible for the functionality of the app. It handles fetching data from the API, displaying to-do items, adding new tasks, toggling completion status, and deleting a task. Nice style.css nga file. The CSS file for styling the To-Do app. It defines the layout, color scheme, and responsiveness of the app. Sa database natay To-Do app nga database name. The database that hosts the To-Dos table. Nasa To-Dos table na ID, an auto-incremented primary key that uniquely identifies each to-do. Title, the title of the to-do item. Completed, a boolean value 0 or 1 indicating whether the to-do is completed or not. So the SAM serves as the local development environment to run and test your applications. Apache server. SAM includes Apache, a web server which allows your PHP code in todos.php and other PHP files to be executed. Without Apache, PHP code cannot be processed and served as web pages on your local machine. MySQL database. SAM also includes MySQL or MariaDB, which is the database management system that stores your to-do items in the To-Do app database. The backend PHP code in your app interacts with this MySQL database to store, retrieve, update, and delete to-do items. PHP. SAM comes with the PHP pre-installed. PHP is the server scripting language used in the todos.php API file. This allows you to run the CRUD operations for the to-do list locally. So that's all for the structure and the use of the SAM to the code. Thank you. So ako dahil si Ronan Orot, mag-explain ko sa back. So magbago sa PHP script nga mao ni sa basic implementation no sa to-do task. Kuha ni sa kanang API implementation. Kuha ni sa CRUD kanang create, read, update ug delete. Ang script ani kay nag-allow siya interaction with MySQL database. Nag-handle po siya request sa JSON format. So magsulit na. So kani mga headers na adre kay nag-send siya mga response no to para mo set up siya proper cross-origin resource sharing. Kuha ni sa to handle and specify the content type. Sa kaning access control kay access control allow origin kay nag-allow siya request from any domain. Kunya sa kaning content type application or JSON nag-ensure sa response sa JSON format o UTF-8 encoded. Yung kaning access control allow methods kay nagkuha ni sa post, get, put, delete. Access control allow methods kay nagkuha ni sa post, get, put, delete. Nag-specify siya sa HTTP methods nga nag-allow for the API. And sa access control allow headers kay nag-allow sa specific headers and request including content type, authorization, ug uban pa. Nya sa dire kay magkuha sa atong database connection natay host mao ni siya atong database server nya. Sa atong DB name kay mao itong database name, and sa atong username kay mao ni atong database username. And sa password na to kay empty ni siya dire.
kaya wala ta nag-set og password. Nangyari ito sa PDO connection. So sa PDO connection na to, nagdamig og try catch kay kani siya to handle error, handling error. So sa kaning script kay nag-establish a connection sa MySQL database using PDO. Kuan sa PHP data objects. Nya nag-set po siya error mode to exception, so any database error kay throw ra sa an exception. So if the connection fails kay kuan, ang exception kay mount siya yung kuhaon niya mukuan sa error message nga mo return as a JSON nga response. Yan sa kaning method na to dire kay kuan siya HTTP request na siya. Nag-retrieve siya kanang HTTP request nga kuan nga kaning get, post, put, delete para matawag na to ang API. Nya dire kay mag-handle tag mga different HTTP methods. So para makuha na to ang atong method kay nagkuha ko dire STMT nya kon man siyang connection nya nag-prepare ko ang gikuha ng select times from to-dos man ang kon sa mong database and nag-execute, then ang gibalik nag-create ko balik og kanang to-dos nya ang gikuha ng STMT nya akong siyang gi-fetch para makuha to tanan na sa atong database nya akong gi-echo ang JSON encode nya to-dos. So kaning sa get method na to kay nag-retrieve sa mga to-do items from the database. Yan nag-prepare po siya og nag-execute sa SQL query nga para ma-fetch ang tanang rows nga nasa to-dos table. Yang result kay ma-fetch as an associative array and return as a JSON response. So sa post method kay kon nag-add siya og new to-do item to the database. So kanong mag-input ta then mag-add ta mao ni siya ang gamit sa kaning post. So, mag-expect siya ng JSON body which is parsed with JSON decode. The to-dos title is required kay nag-present siya to insert into the to-dos table with a default completed value of 0 man isang false. Yeah, after og insert kay ang last nga na-insert nga ID kay ma-fetch siya niya ma-return along with the title and completed status.